Karong adlaw atong paminawon ang istorya ni Che. Kung unsa may unod sa maong istorya ato nang mahibawan. Dear Papa Joe, suki na kay ko nga tigpaminawan sa imong YouTube channel. Kami ug sa akong wife. Labi na og mag long distance drive mi. Ikaw ang pirmi na mo paminawon sukad sa dugay na nga panahon. Dihang nagsugod ka sa imong programa o connected pa ka sa usa ka radio station dinha sa Cebu. Ug I remember every Sunday gyud to until karon nga na kay YouTube channel. Papatitawagan lang ko sa pangalan nga Che. Last 3 letters na sa akong name kay usually mauna ang itawag nako kay maglisod man sila og litok sa akong first name. Abbreviation na sa akong mama ug papa ang akong name ug maglisod gyud sila og litok niini. Sugdan nako ang istorya sa kinabuhi sa bata pa lang ko. By the way, batang 80s day ko. Nagpuyo mi sa bukirang bahin sa north, sa Tuburan, Cebu. Anak sa mga mag-uuma ug ang akong parents mag-uuma pod ug likewise ang mga ginikanan pod sa akong mga parents pulos pod in taon mag-uuma. Pero bisan pa og mag-uuma lang sila, dili pod mabintahaan kay pulos man sila yutaan ang ako ang mga apuhan. Duha mi kabuok man nagigsuon Papa Joe. Babae nga akong igsuon. Sa dihang dito pa mi sa bukid, ang amor yung panginabuhi ang pag-umarag yun. O nga kung papa mo ay kayod kalabaw para lang yun siyang pamilya. Nga kung mama, bisan og abag ra sa kung papa, unya ako ang naagani sa tabo-tabo sa baryo or fiesta. Maninda po din taon. Ang iyahang tinda sa kung mama, sigarilyo o ilimnon nga makahubog. O kung nga tabo sa lungsod, muadto po ng ako mama o maninda og tabako. O ang ako ang nahinumduman kada Huwebes gyud to. Kunya, ako mukuyog jud ko sa akong mama. Ako ang magdala o gamay nga galon kay sudlan na mo og gaas para sa suga nga gaspin kay wa may electricity sa mong bukid sa una. Unya basta Huwebes na gani ang akong manghud ibilin ni mama sa akong papa. Silbi rest day ni papa sa umahan. Dili mo to si papa sa uma basta Huwebes kay maninda man ang akong mama. Pila ra may dagan sa panahon o sa kaadlaw niya na gipaundang sa akong papa nga akong mama sa pagpaninda kay siguro wa kay ginansya og ni-focus na lang ang akong mama kanamo sa iyahang mga anak. Unya nagbuhi-buhi na lang sila og baboy. Unya that time nagsugod na og eskwela pug ko sa grade 1. Usa ka adlaw niya na Papa Joe samtang nga wa pa niadto nga akong papa sa umahan, tuna siya gisulti sa akong mama. Sugpa ra ba ko? Hinay pang sulti ni Papa sa akong mama. Ang kanang sugpa sa wa makasabot ka na bang magsuka o magluwa ka og dugo? Unsa? Nagsugpa ka? Ginoo ko nimo. Anong karon naman ka ni sulti ana? Uy nga kakuyor ba na sakita? Kinahanglan matambalan gyud dayon ka. Puno sa kabalaka ang tubag sa akong mama. Nagpatambal dayon sila, pero ang ilang giadto nga mananambal usa ka traditional nga healer. Matod pa sa mananambal nga mao kunong nagsugpa si Papa kay lapoy kuno kayo ang lawas sa trabaho dito sa bukid. Tungod kuno sa sobra nga pagpangusog para maayo kuno si Papa, mas maayo kuno nga mopahuway sa siyang trabaho sa bukid. Dili usa mangalsa og bugat. Niadtong higayuna, nag-eskwela pa ko og grade 1. Nasubo lang ko dihang giingnan ko sa kong mama nga, Ting, mas maayo siguro nga muundang na sa kag-eskwela. Ang tawag ni mama nako kay Ting Papa Joe. Og matod pa niya nga iya kong paundangon og eskwela. Ngano man ma, usik ka sa kong pag-eskwela uy. Tubag ko pa. Usik gyud Ting, pero di man pud maayo nga pasagdaan na nato imong papa nga masakiton. Ingon ang mananambal nga papawayon na siya og pagpanguma. Unya ma, asa naman lang ta? Pangutana ko pa. Muadton lang tas mandawi sa imong iyaan para matambalan pud klaro ang imong papa sa doktor. Matod pa sa akong mama Papa Joe. Dunay sister ang akong papa nga naminyo og taga Mandawi mao day among abtan inig-adto na mo puyo para matambalan si papa sa syudad. Nagul ko silang sugyot nga muundang ko og eskwela. Gisayangan ko sa akong linghod nga pangunahuna. 6 years old lang ko nitong panahona pero nakaibaon ako nga di maayo nga muundang. Love kay nako ang akong pag-eskwela. Bisan og dili ko bright pero dili po ko bugo ug nibalibad gyud ko og taman sa akong mama nga di muundang pag-eskwela. Ug tuod man wa gyud ko ni kuyog diyang nanglarga sila si mama ug papa. Ug akong manghod
paingon sa Mandawi City. Ila na lang kong gibilin sa kong uyuan nga ang ilahang balay dool rapod sa mua. Diyang wala na sila, dito pa ko gibati og tumang kamingaw nila. Kada uli na ako inig kahapon gikan sa eskwelahan, mudayon kog adto sa mong balay nga wanay tao nga nagpuyo. Adto ko maghilak, kauban sa kong iro nga si Buljak. Naay mga gabi rapod nga mukalit na lang kog hilak. Oh, ngano naman pug ka dong, naghilak na pug ka. Ano naghilak naman pug ka? Matod pa sa kong uyuan. Gimingaw lang ko nila ni mama og papa og sa akong manghod tay. Tubag ko pa. Muduol din siya nako og iya kong amaman. Agwantahan lang saan ay mong kamingaw ni mo dong. Kay gipili man nimo ang pag-eskwela. Kung maayo na si papa nimo, makauli na sila din sa ato. Usa sa akong pasalamatan og dako kay maayo kay sila si tatay ug nanay nga gibinlan sa akong mga ginikanan diri nako. Pinangga ko nila ug wa gyud ko nila pasagdi. Sa tanto na kong anto sa akong kamingaw sa akong mga ginikanan ug mangod wa da mga niabot ang buwan sa Marso ug closing na sa mong klase. Proud ko sa akong kaugalingon kay bisan og wa ko'y ginikanan naka-award yun ko ato Papa Joe. Human sa closing ceremony, niuli dayon si mama para iya kong kuhaon og dadon sa Mandawi. So wa pa ko nilakaw na nanghit kog tarong sa kong nanay ug tatay nga mo'y nag-atiman nako sud hapit so sa katuig. Sige dong, mulakaw naman ka pag ayo-ayo na lang mo dito sa syudad. Matud pa sa kong nanay ug tatay nga klaro kayo nga wa pa gani ko kalakaw gimingaw na sila nako. Mingawan po ko nila kay maayo kay sila nako. Pero mao man nga akong gipaabot nga makauban nako pirmi ang akong mga ginikanan o igsuon. Sa akong ninumduman nga nanakay mi og bus. Bus nga Rough Riders pa to. Paingon sa syudad unya pagabot nako porti na kong ignorantiha. Sige kog tan-aw sa mga jeep ug mga sakinan nga nanagan. Nakataak na gyud ko og syudad. Kaming tibok pamilya ni tipo na sa igsuon sa kong papa. Ug ang ilahang panarbaho mao ang pagtabang-tabang sa negosyo sa kong iyaan. Kusog man pud kayo ang ilang negosyo, so okay ra taon ang among kahimtang. Kay libre na mi sa balay, libre pud ang kaon, unya tagaan pud sila og sweldo. Matawag yun nga medyo haruhay unta ang among pagkabutang dito sa balay sa kong iyaan, kay lagi libre ang tanan. Pero ang akong mga ginikanan nagbaton pod og kaikog. Nakahukom sila nga maglain, kay mas maayo gyud kuno ang kaugalingong panimay. Bisan og gamay, unya gubaon og tuo pagyud ang atop. Kung mag-uwan, basta kay amo lang. Gamay o gubaon pagyud kayo ang among balay. Makahinumdum ko nga inigulan, iyahay mi og suksok sa suok og mangita og lugar nga wa kay to na tubig sa uwan. Nagpadayon ako og eskwela niadto og puerting kahasol kung mag-uwan, labi na og gabi og ting katug kay lagi lami unta kay katug pero maglisod kay matuluan ka sa uwan. Labi na ang sawg, basa na sad kaayo. Hangtod nga nakat-on ako maginikanan nga magnegosyo og niapil siya sa negosyo sa among iyaan. Bali ang among negosyo kay bagol nga himuong bracelet og necklace. Ang finished product paliton na pod sa among iyaan. Bisan pa og naay gamay nga negosyo pero lisod gyud kaayo gihapon ang among pagkabutang. Among paliton nga bugas kay bugas mais na lang para mas barato. Tuig ka to nga 1990 o 1991, wa ko masayop, mao tong tuigang niabot ang bagyong Ruping diri sa Cebu nga puerting kusuga niya tong bagyuha. Dako kayong kadaot din di nagyud pagian ang old bridge connecting sa Lapu-Lapu ug Mandawi kay naguba man kay nasungkuan og barko nga Kota Surya. Di pwede nga magtapol-tapol o kinahanglan nga mutabang ko sa akong mama ug papa. I-grab ang opportunity sa kadaot nga gihimo sa bagyong Ruping. Nagkargador ko sa mga tao nga gustong mutabok sa old bridge gikan sa upon ngadto sa Mandawi and vice versa. Ako'y mohakot sa ilang mga gamit unya naninda pug ko og mga junk foods nila. Nakakwarta pug ko niadto ug ako ding ihatag sa kong mama pero imbis nga malipay siya, masuko naman hinuon siya. Natabok-tabok na pug kag taytayan, kahiagin mog uoy. Kapilan ti ka giingnan nga hunong na anay mong pangarga ug paninda rang nasa taytayan kay delikado kay na. Ug maunsa ka, iniglabang-labang nimo dito. Hunong na gyud ana ha. Kundi ka gusto nga bunalan ti ka.
Kasuko pa sa akong mama diri nako. Pero wa ko mapatuo niya kay gusto na ko nga makakwarta ug makatabang nila. Padayon ko sa akong pagpangarga og paninda og junk foods og ice buko hangtod nga gibunalan jud ko sa akong mama kay di man jud ko patuo. Proud ko sa akong mama kay bisan og pobre mi pero di siya sama sa ubang inahan nga mag-apas og kwarta sa anak. Kasukan ko niya og bunalan kay lagi di ko patuo. Labi na nga bata pa ko. Pero ni trabaho ko nga kuyaw nga pamaagi kay lagi tabok-tabok sa taytayan sa Lapu-Lapu. Pero unsa may mahimo nako nga di man mi dato, pobre kayo mi Papa Joe. Ug hantod nga nagdako mi nga managisuon pobre gihapon. Ni graduate nako og elementary, nag high school nako nga naglisod lang gihapon. Kay mao nga nag-side na lang nasab ko og lain trabaho. Kuyog-kuyog ko sa akong mga uyuan nga mag-construction worker. Proud ko sa kagalingon nga during sa pag-construct anang hotel nga Waterfront Hotel dool sa Mactan International Airport. Nakatrabaho ko diha, tigakot ug bus. Para nako role model gyud kaayo ako mga ginikanan. Kay bisan pa og pobre mi og way kasagraduan pero wa sila mo balibad sa kung hangyo nila diyang nakagraduate nako og high school. Ma, pa, muskwila unta ko college, matod ko pa nila. Wag sila duha-duha nga nitubag nga, sige, mas maayo hinuon na. Kay damgo na mo nga makahuman kag college. Pero, pa, ma, asam sa tagkwarta nga igasto. Pangutana ko pa nga nagduha kung seryoso ba sila o nagbinuang lang sa tubag para di ko masakitan sa akong hangyo nila. Makita na ng kwarta eh. Mangita tagpaagi. Bahala na. Tubag pa ni mama o papa diri nako. Ila yung kong gipa-enroll kay lagi mapangitaan rin pa maagi. Maupog ko no ang ilang nga gusto nga makahuman ko sa ako ang kurso. Kaming duha sa akong manghod. Nag-eskwela ko college Papa Joe og lisod kaayo as expected. Pila ka adlaw nga nang labay, dili pod siguro musugot ang Ginoo nga puros na lang kalisod among matagamtaman. Nagrasyahan ang negosyo nila ni mama ug papa. Nikalit og kakusog, hangtod nga nakapalit sila og tulo ka tricycle. Nursing aid ang akong ikuha og balig 1 year lang. Nalampos na ako ang nursing aid. Unya paghuman ni hangyo na pugko nila ni mama ug papa nga mo proceed nako og Bachelor of Science in Nursing. Ug nisugot pud sila kay niyatong mga higayuna maayo naman ang dagan sa mong pagpuyo. Pero ang wa na mo damaha nga first year college pa lang sa kursong nursing. Nihinay na pud ang among negosyo. Ang papamasero sa tricycle na lang ang among gisaligan. Mong si mama pirmi mo adto sa registrar og mohangyo para makatake lang ko og exam. Samtang ang papa way pahuway sa pagpamasahero. Adto siya maglinya sa karaan nga Prince Warehouse sa Mandawi. Dito siya magatang og mga pasahero. Si mama sige lang pangutang og para ibayad sa akong tuition. Unya nabaligya na sad namo ang among tricycle para ibayad lang gyapon sa akong tuition fee. Wala og tuo ang among utang. Napagani mga higayon nga mapatawag sa barangay hall og naabot pa og korte. Tungod lang sa utang. Pero wa gyud bisan gamay nga nakahuna-huna sa akong mama ug papa nga paundangon ko. Andam sila nga isugal tanan. Makahuman lang ko sa akong kurso na nursing. Tungod sa utang, daghan kayo ang nga suko nila. Nganlan pa sila og bagagnaong o bisan unsa na lang nga mga sakit nga mga pung. Pero gibaliwala lang nila. Ang importante para nila nga makabayad sila sa akong tuition. Usa ka adlaw niadto wa na ko makagwanta kay naluoy na kay ko nila. Ako silang giingnan nga muundang na lang ko. Pero paspas kay sila nga nakatubag nga unsay muundang. Ayaw gyud pagunahuna ana. Ang imong buhaton mao ang pag-focus sa imong pag-eskwela. Kay kami ray bahala nga mangitag kwarta. Matod pa nila ni mama ug papa. Si papa niadto nagabang na lang og tricycle. Ngayang gipamasayroan. Lisod na kayo mi. Pero wa ko masayod og yun sa to namo pagpadayon. Determinado kayo sila. Basta lang kuno nga magtarong lang gyud ko. Sila na'y bahala sa financial. Moto Papa Joe nga gisunod gyud nako sila si mama ug papa og ni-focus ko og eskwela sa kong kurso nga nursing. Daghan kong mga classmate nga mga bisyoso. Ila kong galgalon para mukuyog nila pero wag gyud ko magpadala.
Ultimo mga disko-disko nga mo'y kalipay sa mga batan-on wa gyud ko ana. Hinuon to na mga events school nga moadto ko. Pero adto ra ko sa Daplin, dili magapil-apil sa mga lipay-lipay sa akong mga classmates. Tuod man after pila ka tuig nga antos, labi na sa pag-antos sa akong mga ginikanan, tuig 2002. Mao ang pinaka-memorable nako nga nitabo sa akong life. Kay mao ang ako ang college graduation day. I can't believe nga nakahuman ako og Bachelor of Science in Nursing. Lipay kay ko og ang akong mga ginikanan syempre. Pero naalang gyapon ang problema, Papa Joe. Kay pag-take nako sa board exam, wa ko kapasar. Kapila ko ni take og exam pero wa gyud ko gipad nga makapasar. Very frustrating na kayo ang gibati. Mao nga ni-apply na lang kog trabaho bisan og di pa ko lisensyado. So sa ka famous nga hospital sa Cebu. Nahimo kong assistant sa ka doktor. Og dito na ko nakatuni ang dagan pa kaayo nga mga angay makatunan sa akong kurso. Ang ako nakatunan sa akong trabaho, naggamit yun ako diyang naka-apply nako sa laing nasod sa Saudi. Usa ka agency nga naimutang sa may Plaza Independencia. Sa una, Papa Joe. Nga nag-hiring pa og mga nursing graduate. Pila ra may istorya, Papa Joe, ni hangyo ko sa akong parents nga mo-apply og nisugot man pud sila. O pasalamat ko sa akong amiga nga maupod ang nagsulti nako. Na-hired ko sa maong agency. Ang di na ko makalimtan ang nag-interview pa nako gani kay usa ka Jordanian nga nursing director. Sa tanang mga questions niya, Papa Joe, gikaluy-an po din taon nga akong natubag. I worked sa Saudi for almost 7 years as staff nurse, one of the private hospital there. Ug nahasa gyud dinuon ko didto. In fact, nahimo ko nga unit manager. During those years, ako ang employment dito sa Saudi. Pero may good na ako padadaan ang akong parents og nakapalit na pug ko o gamay nga property para nila. Year 2009, I got married og nurse gyapon siya. License siya sa Pilipinas og US. Nag-work po siya sa Saudi. Kani akong wife, Papa Joe, ako na ning gitiman-an sa college pa ni. Until such time nga nagkasugat ug nagkaabot mi sa review center wherein dito ko nag-review sa local board. So padayon sa akong istorya, year 2012, final exit na ako sa Saudi. Kami duha sa akong wife. Nauna og final exit ang akong wife og 1 year. Sa diyang naami sa Pilipinas, laing pagsulay na pud ang nidasmag nako. Kaya ang kwarta nga akong nadala from my previous employment daw, kadali ra gyud nahurot nga murag wa ray gipadulngan. Mao nga ni try mi og apply og mga call center, pero nga akong wife ra ang nadawat. Kay gawas nga license siya, maayo pud siya nga makadeliver og nasa standard nga gipangita sa ka call center company. Og that time, nataw na pud ang among first baby boy. So kinahanglan gyud nga maningkamot, Papa Joe. Bisan og unsa na lang ang akong racket good. Nag-drive ako og taxi for 1 year. Year 2015, naka-work ko sa ka medical account o gikaluy-an pod nga maayo og sweldo. Hangtod nga nisuway na pugog take og local board, hoping against hope nga makapasar kay daghan naman ko working experience as a nurse. Pero sakit lang byud gihapon. Wag gyud ko'y swerte. Nawagtangan ako paglaom nga mahimong registered nurse sa Pilipinas. Until nabot ang time nga dunay agency nga nangita na sad og US license. Ug kung inyong mahinumduman, ang akong wife, USRN. Sumoto nga ni-apply siya og nadawat og i-complete niya ang tanan nga requirements og hangtod nga nakalarga mi og Amerika. Ako, Papa Joe, diri sa US, di ko ganahan nga wa ko ikaabag sa akong wife. Ako manggod ang klase nga tao nga di ko ganahan nga magpuyo ug maghuwat lang kay mauwaw po ko kayo nga magdepende lang sa kita sa akong asawa. Maluoy ko. First year na mo diri, ni-apply ko sa hospital kundi nag-work ang akong wife. Nakatrabaho ko as a nursing aide until niabot ko sa akong nahuna nga what if mo take ko og NCLEX. Abi niyo ang nursing curriculum din na sa Pilipinas, accredited diri sa US bisan og wa kay license diha sa Pilipinas as registered nurse. Na-state nga pwede ra ka nga mo take og NCLEX.
Mao to Papa Joe nga I decided nga mo take og NCLEX. With encouragement sa akong wife kay supportive kayo siya. Amo gi-process ang akong mga credentials from my school college of nursing to NYBON. Self-review ko for 4 months, Papa Joe. Makaingon ko nga bigay todo yun ko kay 4 months everyday yun ko nga mag-review. Usahay makatug ko nga hapit alas 2 na skadlawon unya sa work pod magtuon pug ko kay supportive kayo nga ako ang chief nurse. Until niabot gyud ang test. O glory to God, Papa Joe, nakapasar ko. Now, from nursing aide, nag-work na ko as a registered nurse diri sa US, same hospital. Sa naminaw karon ilabi na in town sa mga nursing graduate nga gisungog sa local board kay di gyud makapasar. Ay mo pagpakawa sa paglaom. Bisan unsa nga pagsuway, usara gyud ang atong focus nga mamahimo nga registered nurse ug makaserbisyo sa katawhan. Ug mabawi pod in town ang gasto sa atong pagka-nurse sa nursing school nga di baya lalim ang nagian sa tuang mga ginikanan sad. Sa mga ginikanan pod nga naminaw karon, please kung ang inyong mga anak na ipangandoy sa kinabuhi o gusto nga muskwila, palihog suportaay sila. Kamo nga ginikanan nakataya ang kaugmaon sa inyong mga anak. Ug mga anak, palihog, likayin taon mo sa bisyo. Kay wag yun mo'y maayong padulngan ni anak. Sa pagkakaroon, Papa Joe, kami ug sa ko ang manghod, by the way, naanapod sa US. Ang akong igsoon babae. Ug we are planning na among kuhaon ang among parents diya sa Pilipinas. Daghang kayong salamat, Papa Joe, sa paghatag nimo ug kinabuhi sa akong kaagi. Ug manghinaot ko nga makuhaan o pagtulunan sa mga naminaw karon. And more power sa imong YouTube channel, Papa Joe. Hope to see you soon. Best regards, Che. Bye, Che. Salamat sa imong very inspiring istorya. Short but comes with an impact. And I'm sure nga nakamingon ron nga naminaw na to nga sana all. Again, sa kinabuhi, depende ra gyud na sa inyo ang determinasyon. Depende ra gyud na ninyo kung kamo gusto gyud ninyo nga kabuton sad gyud ninyo ang inyong mga damgo. Wala giningon bitaw sa atong mga kaigsunan nga you are the pilot of your own airplane. You are the captain of your own ship. If you will allow nga di na mahitabo sa imong kinabuhi, then what your mind conceive, your body achieve. Matod pa nila. So again, dili man nato siguro makapot diha dayon ang atong gusto. But at least ni-try ka ug na kay maabot bahala og gamay nga pwede sad nimong ipasa sa laing mga tao nga nakinahanglan og inspirasyon para makabot pod nila ang ilahang mga damgo. Again sa itong mga kaigsunan nga nagtrabaho abroad, daghang salamat ninyo sa inyo sa pagsuporta sa ato ang YouTube channel. Daghang itong mga kaigsunan siguro nga naminaw karon nga makaingon nga hayahay ang kinabuhi niya. Tungod kay naa sa laing nasod. Pero dili baya ingana kasayon. And I know nga mo agree ang uban nga naminaw karon nga mga OFWs nga nahimong mga bakakon sa ilahang pamilya. Bakakon in a sense nga di nila isulti ang ilahang kalisod nga nagian karon. Kay every time nga namangutana sa ilang kadugo o kumusta sila o sa ilang mga kaila, ang tubag nila mao nga okay ra mi dire. Kaya ra namo dire. Pero wa sila masayod kung unsa kahago sad sila didto. Not just physically, but mentally sad. And not just that, emotionally. Kaya gimingaw sila sa ilahang yutang na tawhan ug labi na sa mga minahal nila sa kinabuhi nga nahabilin nining atong nason. Again, daghang salamat kayo sa inyong suporta sa ato ang YouTube channel, and kung ginahan sa mo mopadda sa inyong mga inspiring nga mga istorya sa kinabuhi, ipadalang sa papajoesuperb@gmail.com. papajoesuperb@gmail.com. Daghang salamat. Kini si Papa Joe. To God be the glory.